Ebusia for mechiachia o bibia sabre woni gu so a ohweje oye TV midin e de edujen figidon metina se dia na so sofo champion na say Apostle Josephat osu ansa agina edwa wase o de teachings a enkensu ebre oda heavily word of wisdom ministry anwa ene no ye kasa afa Holy Spirit ho nyon nko ene wa ha one eye sofo eye odru enso so e woni nchen wase a ene no omunyina ne beken ho na afa di nyame asem no abre tifo afi no beken sa ne teachings no Holy Spirit and ye kasa fa ho ane no yesa etwaso ebiem ko question bi wo hono ma betimi na to comment section hono mo e de amaye mamema so fo akwa ba na me na musima pemra ye ba na yatwaso so fo ne bom to say nyame adomo jere am fa mo asam na o sha o asam no enantia se de da no o kana no kre adwuma pa yi ngopon shawo amen o jira won so amen so for do bi aboko de ene de was sem o DS man si pa nyazo ngeso e da wase se ade kai Yesu awo ibro nya be say ya ye kai na je nkwa awo nti all right na was a Christopher nyina e kire ye de ye okay are for mamena musima pe emra ye ba Holy Spirit no teachings no ye to us medase say ojebre na otweme wanko ba bia na watsena ofon na chi na uchohe sabre no sofo aye trado de nyame asema ne owode man no ode bebre ye na entie na yenhye ne so say comment ne de ehu hia me pa bibi wo na say eche wadwen a na wafre na say comment section no na ode atoho amame like no so ehia me na wa like na wa share amame sofo eno so nyame ayadom wasa me abihye bi and the teachings no Holy Spirit no yet was so hantene amen e de urade ahye na so ode akyeye amen say ye metwa ne nkyerɛkyerɛ so e fa no kure ho konkron ya kyerɛ tiefo nyina da bia nyame so e hyira nyame hyira so ade ma won amen na ye ma obia so afihye apa say obia ohwe se hye bia no afise se braha no na nyangopon aye ne kese amen na waye nhyira ma na buru so amen na de ode ne sabeka bia eyeye na afi watimi so ahu nyangopon no masem wa hunu mu se na etie timi di asomo no nyangopon ama wona obetimi de se siribo se siripa mi olukura na bakwa ya bra o kan ho bi amen urade hyira mo nyina amen amen sani ya kan ho konkura se Kristo ni die o ho no mu a ade a wo se o ma ni hia ewo Kristo sumu a wo wure mu no eya honkonkron oyi wodo no honkonkron na toso mienu a wo so o ma na kiri kwan ya dai ehia ano dia amamusa dia eya de kraso ode wodo no kraso be dai be ye adwuma ti honkonkron dia ehia pa nti ye hwe dia yakopon ka kire ye fa honkonkron no no edika no ye nsi niam bi so wa Yohanes 16:12-15 na ye hwe honkonkron no we wanna sempa eti du nsia eyi mo edu enso 15-16 eti du nsia du mienu eko edunu 16-12-15 we wanna sempa eti du nsia yi mo edu emienu akore ti fi ansem se no kore e won sempi e ka se no kore se de ade ne ye den tie eti se de tie ene nya Yesu Kristo obeka se de ade ne tie and obeka binka fa binka no onye bi mfiri mu na onye no bibibi de tie no saa no woka to se no kore e won sempi me kam kire mo se no kore se no won sem bebre e ka kire ye na so mun timi nso asese aso saa ta no onya nko na woka ne ntimi nya dai ensoa na se ono no kore honhom no nya ba waje ahye se no kore honhom no nya ba ba kire mo kwan akọ no kore no ono na ba kire ya akọ no kore kwan ni mo na kire se Kristo ni wo ba ti nyame asem asese asem we de ye no kore sa na tie no jisa won gogoro so ye dai adina duru be bi ni etichi ya obi won was asem we de me nya dai menti ahye honhom no mo na su onyini wom waje ahye edu do ya hwe sa nyame se bukoso na ye bi mu de na o mani agye ho a e benzo honhom gogoro ati wo mu no
amomo ti ahye ba so bi wo wi ahye na wo ka nyame asem a enko ka se wo ka asem a eko yi na free na niji a ye dey o jini ka so wo anya sa na tie a se nyankopon no do a chini o yi ya no the other tell pa ne obi no obi twempra no hu se dipa ne hwe ne yie pa sa wo ti ahye na wo ko ka che se adwama na wo bo na nye o wo de onu so wo mo ska hwe wo mo ska wa ada enye o o se enye sai na me nam no so yi ama me nipa nyina na ba de o ye ada sa ko onye me boni bia ya de ntina onye no de boni bia boni mu sa adwama ne boni a wo ye no ndukuru ntiri mu ntiri what was it because what na gbe na bushe ya ka so bi ye ni papa e obi a wo hwe obi o mo ska didi o ya ri o mo ska hospital ana on di ase otoka ma sifi ma that's it tini pa no mu ni se sa di pa no wa sa ate bia ni mu de ba ne de o ye ni pa de papa ba na ni wura fi se e na no ne da wa abra onya ne ho ade e na kire se di pa ne ye wudi ni wajo wa ate ase Matias pa e ti ba jo won konkoro ne ba mo se na go e toka ma mi o si fie ma mi de mi pe bi o de ma mi no onya me ho ade o ba so a kire mi se mi wu ade makobo nsam je na mi wu ram kobo nsam je ba ne mo de ma mi sa abre no fa so ba na ye dai me nya film na want ase ngogro ne ba mo hu se sa nya ahwe na ye hwe wo no wa abra wu akokobo nsam je mu ene na ye papa eni ti de bia ngogro ne obi mu a ne nti ase ye wo nyame so mu no edan etu ye kristo ni bia de wo so wo hwe ne so ne sa no pa wi anya nwuro wo ba ba ngogro pa ye na wo pa ye ni nyina nya se urade ma wo no kra wo honhom no na ema tsra wo mu na ma won ti na samase enwuru na semu emie wa dwiru mu wa na samu no ma wo na semu nti ase ne enwuru asam se de titie na timi fa so mo no nyankopon obo anza pa yo ya eni na otwini wa hwa wo sofo pa wo ba kire na bible ase ati ase pa wo ba kire wo sofo bible ase because me lifetime me diso me me bible na me bo kire wo no era me shira ma ngogo ne hya me ma emie ma dwiru mu wa semu erade ma me wonu wa semu ne mu na me wa semu ne nti ase na me ntimi ka bi nkira foforo hongogo ne nka me ho erade me ntimi nsomo no hongogo ne nka me ho wa semu ne me ntimi ntiram hongogo ne nka me ho me ntimi nti wa semu na se eti ma me wonu wa semu na mie ma dwiru mu na asemu no me ntimi ni so na me kra nya nkwa me ba ba no enti na se me tra bible na me de opa kan ba bi ba 20 years na me nkan hobi ba de da ko betra wo na ya sa wo kenkan a kire me wo ba kan a ma kire wo mu a wo ba wo se no siti ase no e different because every ara wo bo ba ye no wo mo wo ngonkron pa ye but wo ji Nyankopon di what wo afri bone ho but wo kenkan kire wo bo ba ye but mu ti ase no wo nyanda so what ti ase because say na adu adwunu be bu se obi cha wade ya e no eni papa sa na wonim se one ne papa ba wo ngonkron ba kire wo se no ya de wo che obi ade ne eni papa one de ya friend no se o ya adoye but o ye ni papa ne de o hunu bone o atwe no wa ye dai dina ba bo ne se memre papa ye hoda na wo betwa so aba da bi etu de ye se so obi a o cha de e na eni papa ka de bia ba bo no be ye wotorofo e se ase afa de se wo de hew meti wo ehia me wa ma me 500 million me ufanye adwuma ampa me de aye adwuma so wa ye ni papa ba bo so wo betwa so de aba fine me ye no afeduru ba bo so wa ye da wa ye mre okwa enko na ma ya ma dwene se ani me so me brew 100 billion na also de aye adwuma je so ma fa ne me so me aye adwuma ma me so man ya sika nti so so ahia wa ani ya so me brew sika me ba ye no wo aba be na ojwae ntwa be ya nti na ba no ojwa ndo hade no so ya boshe o se me mre papa ye no na wo betwa so aye dai aba e ba wo aba be na ojwae ese ko ojwa ndo ene na ichira asa anye onwe chiro no obi bu wa no ene ma sa de pa na ka so ye de oyi ni papa na mo no betwa so aba da bi ni papa betwa aba so da bi ne ye wo adwa ma sa ma wo kro no wa ngon tokwa wa nso mboso wa nya pese me nkunya aya ka ma wa fo duabo ni wa fo ana won ti ase ma so twi ni wa fo tu be wo wiye no ene na Nyankopon fro wo se o se na wo ti ase so e ma no mo ofe pa no mo area but me minti wa fa mo kan obi ya o se na ma fo ta di sika tutu ana wo ho kwa se ka be wi ya be me minti o anyu ya sa de na o ye ni ti no
betena me nkyɛn to say na fe fa so aba de oh yeah to say papa o say obi sika da ono wan fa o say wo na wayɛ papa yeah ana won dey ase papa o ho adwaman na wa ma wo nim say wayɛ de papa ha to say sa de ni nti no bra me nkyɛn na say wayɛ ade ama fa so ayɛ dɛ abaso otwa so aba cause wi ase na wo no da bia me ka say wo na wo kra nkonya me nkyɛn ya ngo kra ga ye o cause na wasi ya wo nkai o ma no wa wo mo a nkai bibi bia no wa bra nya no wa wu a o de ko no aka say be wi ase be bra no de nya me ma de ye dɛ aye useless wa bra wo wu ani nyina achi na bibi ni wo na achi na va so be na ba ya o be struggle ya wo bra ana won dia achi but wo nya go point nkyɛn dia ɛne ɛhɔ na wokɔ tena no sɛ nyankopɔn sɛ adeɛ wei yɛ wode a ɛmfiri wo nsa da ɛwuo paa wohunu bi da ɛso aha yɛ adeɛ akyi yɛnkwa so ate ɛyɛ dɛ yɛ obiara nim sɛ 70 years no ɔnyɛ 30 years onim sɛ 40 years tam deɛ ɛno koraa sɛ ɛbɛduru sɛ ɛnuru ayɛ wakye bi din anaa wonte ase na heaven hɔ so deɛ ɔse daa nkwa wɔkenka kyerɛ no ɔse ɛsum ni hɔ awerɛhoɔ ni hɔ ɔhaw ni hɔ amanneɛ ni hɔ ọba bi pọ ni mu nusuo nyina ana wọn ti ase nti ẹhọ na wọkọ na wọn asase so aba yi ọtwa so aba wọn ankọ heaven di asase so aba aba bi ẹni wọn yẹ dẹ baa so fa so ama wi ase na yẹ wo sẹ so mi nkoro no a ọba yẹ no pàjọ so wa tẹmẹ ase nti based on o kristo ni deɛ wọn nkonkoro deɛ ɛwɔ sɛ daa ni daa ọbɔ mpa yɛ wɔ abira wọn yɛ dɛ ɔmmerɛ ho ti wɔ sɛ o bebree ka kyerɛ nanso ɔka no ɔda tam no ɔno wɔnkɔ yɛ ayɛ ntimi nso akyerɛ sɛ ɔnkonkoro no yesu kristo no wɔna ne ɛwɔ ɛno na ɛmaa peter awurade ɔne wobɛwu yesu hu sɛ wɔhom no ɛbɛtumi ama peter agyina so ɔne yesu bɛwu da tam no na ɛyɛ ɛni hɔ sɛ ɔsɛ peter akokɔ ɔmɔ mbrɛ sa na wɔatwa no agya no wɔsɛ me o ana wɔnte ase ɛbaayɛ no yɛkyiri yesu ana wɔame bɛgya na sɛ woka wɔ sɛ me awo nimno ala wa diaje ba yesu kristo ko aye no ka ase samankwa emwa mo o ko aye no honhom ne bae no wunim se ba bia na peter ye pa na chi na ku no do ko kan ya piasa e ba ko aye na se fere ni hu na firi mu no ma na ko den sa da ti o on go bro sha wo ma o fa wo sa wo kan kura mi yakun o enti kristo ni bi ehu wo ni mu bia no enya de heaven obede okobi zada yesua wodo no okase wodo ehu ni ana nti ase ti ehufo bia e wo bible mo ezi programs e be kenka wo nyina programs e me pese ma mi school to was it ehu obi a wo ye hu bia wo ti mi nko heaven eti what spirit but tell mo ehu ye dai fiu ya dia ne tie no adinti na wo se wo bo ba ya ma wo gonkro ne ye dai eba ko ngongro na ngasa ba wono ani tumi adoyo a obetra mo a wode yo a no de wontimi nya dan in control okay wode boa wo ese no de no ono ana hyew no ana eba bibi ti she obetra mo a ba ye bia no obetima itamtim ono ana be fight a de wo kura ba da nya no be ko be ba tira bible do se wo kumu da so mo nya dan wode oba ya wo mfo ani mu se wode djuma bia ya dan ama diama wo gogoro no wot na ma edja no to bonze wo ye obi bia wo ni how bia wo struggle we dey can defend that atina nyago sisi na okwan so be jina wachi o your body guy this obi bo tuo kro na de na ho ye de cause one wo tuo nka no until ya ana on dia she to bonze wo no wona wo kro na wo num za anajo ye bo tuo so sorry a na wo ko free to ye kristo ni no ahwe wo ngogoro kira kwan ya wo mo heaven na unko bi asasi so abebre sa tro so obebre ka kire na so honhom ne ba na obe kire aha na efi ono ala mu ana obe kasa azase gongoro no no so ba ne ono a ne pe no de kasa bibiara obe tie de obe tie no na mi so no so dan obi sani agopo na asuba no ono obe tra special gift o ogobro de nyame de ma wa special gift achade kase pa nyame mfa ma nipa kwa ho ba ya onya wa dwene se open nche ya dai aba ono wode ma wa wode ma ne beboa wo se ya adwene na manya se wo pese wo ba ne nche no wo boa wo se obi won ma wo ko school
ekodu ba bia wanya boafo ni ade pa so wanya boafo a otimi school ni da yeah ana on dia tia pa eto ngogro ne ba boa ho ba wa prepare wa dwene so opese wo kra nya nko so ade dia ne so obeyere obeboa wo na adwene na wanya no otimi awie sa okay eno ni jumedi okay aha na ifo no ale mu na obekasa na bibiara obetie no obeka na obekire mo no ma eba wati ase ide mo ngogro na ti ma nipa ho se etira na ebi ho no mo a ejame do mo ngogro na ode se nkom inza so obebra no ho ase na so de wo mu a onya adom no ode betire mo no osomate be eti obekọ no tro na wo so osua na ode asem ye adwuma no na mo se ngogro no dom no a otime de eka bibi de ebe ba kire ni pati bibi no asem ya prophet na ate so ade ase okay ala na so no nyame so na wo sisi ya no kra na me ka kire aba since me betra tv iso se me ye teachings se ye na me ye prophet ka sabre ka me yes me fi awie yeah ana yeah and regret se me ba ye na me ye prophet kana ono ka me yes me fi awie ba ye bible teachings ni nti me nkwa de kase because ebi me amado ye ana on ti ase on say no ana ya kam ka jo say your watch obi the watch was abram iPhone 7 yeah and then a watch yeah ana on ti ase huni na wasade tade so aba nchama asodefo aye Mr Francis Philadelphia ode na yere ma mata yankopon hia no pa sa ya na ya bible teachers no ya ntai nye sika wonyamso ya na ya kyerɛkyerɛ nipa sɛ de asɛm ne tie ene ne ye aba ma wokra nya nkwa no the prophet fo no sisi ya no manya sika ɛtina na wo hwɛ obi ti sofa na sika kra bi no obo mpa ya ɔso o mani abie aduro kra no akɔgye no de ka enipa ho nsɛm kyerɛ no yes ade so be hu obi ho asɛm na hia nipa no mo na asɛm sisi wo ti mo sisi ya no aka jo sɛ ma wo sɛ asisha yibi ama my god obi for 2 million bra for na ti aso na mbreki kana gre me me sisi ya me mama o sisi ya na on di ase na o ba na ka jo se ja na ne ti wo ka kire wo so wa hwa anya na ho ade ana so ne na anya na wo abeko bo zam je ma wo sika no na ye teachers ne nya me sumu no ye ni sa wo se ye ni pa no a obetie wo kire no wa fa so na wo hu se aboa no na wo kire so na apagya no amana diye na obekai wa oboa prophecy for the crowd o say na enye nyame no omode ye adwuma ko o ya kra consultation fee no kra no e ba ne to ka da 150 million thank you ona me jira eti won gongo na kasa ba wo kristo ni so a dia baba bi ya no oka okay eti ka wo ye kristo ni kra kan chance o twa mo bi abaye prophet no kan wo wasama ye den a kira osa ko develop sa spirit no yes ka honhum no mu kra na ade a sha ma kra na je so wa wo ti sa e ba da bi a kira mo okay o ba da kra wa ti sa o so da ye na la sha mi ti be so da ye yeah nsa ma fo be 40 no mo ba o be ti be ba sa wo da ogu ma wale sa me ye oje yeah adama ye oje pa no me da na jo a nipa o ma wuwu efunu no o mo bo so asori no oba ada ya wo waje ne yere we se na wasa ma wale ye ti anam ni mo me no wo me shout to Jesus name me bomba ya du bo se ba kwanka wo mo eti me to aso bi afu 1 week ti me abasa me na so bo 1 to 2 na am so ma so na me ngongoro pa ba ye dai to se ba hiti ana na ade a chi na se ebi mo hwa mani mu to aso bi no ti me se wa hwa bi ba ye dai ba ye no ye ti me bu mani chi esa ana won ti aso ese sunsum na na nya no kekan ma daimu nya na wotimi active sound woti wasisi e se ba ye bi so ba ye obi bi na nyame so wonsia no awu ni pa no tumi be na ese nipa de se hwe o ni na tumi be
apart from that ade achi a utumi ane so obetim dia wofufu odi o ye adwuma wo bo hu se me ye adwuma pesika no no ane tumi ye dia ma wasa sunsun mo woda no bi so okuta pia sunsun fa mo de be wo na nyame so wonsi kwa ya dia na wo be o wani na enwu so de ba enukwe ezina de bia me ka se me wo ye bibibi na nyame ana ma fom nyame o because chroda mama hu se o ngogro na betra me mu no ha samete me hu furu bone ho na me pe ngogro na ba bo wa na to fam ane ade achi mo fam mu sunsun fam mu ade achi me no me huru bone na se ma anya e na sa ba ambo no e koso eti obi a o ho adwaman e wo bo no ade chie mu no sunsun fam no no na dikira se wo ya bonzama brabe no yes am afọ na asofo so mo ji to no man na say no so wa ma wo kwa moment aba ho bone abaye bia wa do aka kire urade se urade nka se bo me ho ban bia ana ati ase ne mo mama de urade ase be ye adwuma no na we invite urade se o mo ho ban na no ma sam aye force na go want to be ka se wanye wanye wa ye torofo ana ati ase papa no bia na betimi ateno se obobra papa o yi no fi bone ho a o so nkonkon na ebeba nso na me bo Yesu Kristo abasa asiso oso ba bewu agye jinidi na nya dan eti wo na isa dada me ka kire wo se asa me disika be krom ase me be che sika na obi abeka jo se papa be disika ye na abase o be che wo pe bia nya ba na ababa me ho yeah ti Yesu Kristo de na dum na bo bo pro do no kwaje ni bibi o di abadada wo na wo se wo chiri ga dai ehwehwe kwaje wo de ye ti wo gira kwa hwehwe wo de ye no yanko Sefania 2 King Kazim bi mama Sefania. All right, for ye kasa afa ye Holy Spirit ehun say afi na wakan sa teachings na ekoso no papa menya antia say Holy Spirit no eba wo so a eboaw e ma otimi kyen fi bone ho eboaw e hye ma otimi ye de ye na se de be ye be boaw wa nkwa na wo kyen fi bone ho no nyese bia wo de boa Nyankopon wow life wow bravo se de be mo je chinchin no ha doso he wo ko jinguto amoaw ban ne bo nsan amoaw adin na won twu fi bone ho na won so nkonkon hye eno ho teachings na nde sofo me hu de we a esi etie e wo sunsun kokon na ho den ni nyuma so ebere mu no wo question bi wo hono so a obetimi dia to comment section hono ama me na so be free after the program no sofo be nyanto base na wo cheche de won ti ase nyina na bo question bi wo kwa na yese me bisa na time limit ni ntimi bisa ni nyina e ma oti question bi wo so na wa free papa obecheche mu papa yanko yo kai Sefania kai 2 Sefania chapter 2 verse 1 can mo sacha mo adwen wase mo yare mo sacha mo adwen mo nka mo ho emu ano ane mo nka mo ho emu ano oman amoni enhu asem mo ma oseye da no emansa da no esan abase entete mo ma awrade abufuhia no emma mo so ansa ane mo ma awrade abufu da no emma mo so ansa mo hwehwe awrade asase sofo a mo bre mo ho ase nyina a mo ye na temude mo hwehwe tenene mo hwehwe ahomblase ebi a obekora mo awrade abufu da no asi kai one ho me pass bi ho kai one ho Sefania chapter 1 king kan ko no yade awrade asem ba Sefania oye Cruz ba Gedalia ba Ameria ba Ezekiel ba nchen Yuda hen Uzia oye Amos Amo ba Ebresunie prana mepra ade nyina efra sase ni akoro awrade asem nie mepra onipa ne aboa akọ mepra wiem no ma ne epomu mpata akọ eni suntudua eni abonefo na majutwa enipa efra sase eni agu awrade asem nie na metene mensa Yuda so eni Yerusalemfo nyina so na metwa ba nkaye ne abosonfo asofo eni awrade asofo a wopo ne din no afri ha yi agu king Kazim eni wona osore ewiem nnooma ewo edan atifi eni asorefo a okeka awrade ntam na okeka mekon ntam eni wona wosan free awrade achi eni wona won hwehwe awrade na wo hwehwe awrade nanso so won hwehwe na kira pan e kasa mu odu omu nyina be ko bonsam gem na me be kirem mpacha wo musa sa na wo wona o hwehwe awrade nanso won hwehwe na kira pan o sa ga sa no ti ase
kondo so omo hwehwe Awurade but omo hwehwe echa kwan ba bia otia wo wa aha once you find say otu one was so unyo otumfo ho abayere obako but kwan ya ba ugobu sasa he na otumfo ti ati ade abia kira ko na na fi kra wo but oye he fa no otumfo mi ameko but o hwehwe kwan ene no waka wana o hwehwe Awurade na so hwehwe kira kwan omo chichiri pai bo so epo bibia fra Awurade ho na nso so do mo ba ya e ba ba Awurade ah yeah ehu wo mo ati omo no ma asem no do mo hwehwe kira kwan wana o hwehwe Awurade na so hwehwe na kira kwan mo nyina bako bonzam de eti pa no kura na manfo ko wa abra enye nyame asem no mu di so no omo bako bonzam de no mo nim o kwa she ni dire ma mi okay so on 1990 kura kona woni Awurade akwan say o fa so asa de wa ko kwa so fo gwa ya mame o kwa je kwa kire no wa yesi kura no bako bonzam no kan okay wana o hwehwe Awurade na so hwehwe na kira kwan to obi wo ma ne de ya ni say boni bi oba ye na so e ba se o go bi dwa Awurade mi so bo amena fa me ko fa bra o say the Bible o nsuya e wonu so o ti adwamam anu kura so e ba se e bo ba wa ye de wa bu adom ni nti u be wu akobo sam chimu no waka enti obi aka ba wa giri se bibi tu ababo Awurade se wo mo bia no de bia wo so wo hwehwe Awurade akira kan do hwehwe Awurade akira kan ya so ni asem na be diso no asa obi a hwehwe Awurade akira kan ya Yankop Proverbs 17:8 okay we dey enchekwa na ye bre no so ha ti papa ya na de ono no AC mame Proverbs chapter 17 verse 8 or say Proverbs 8:17 Proverbs chapter 8:17 we ka se mi ho abo wo se Kristo ni ya so be nya won konkoro na atem bi di Yankopon no masam okay aha me de me do wona odo me tie ni Yankopon so de odo wona wa ye dai wona odo me ntem ehu me afi wa ti ase okay Yankopon se me de won mo bo me ho ban obo tie me do wona odo me na so obi a wo de Yankopon no masam ye djuma bi a wo na Yankopon bo ho ban se ya ayeman no e ba ya wo de ya na wona wa ye dai o he me ntem ehu me to obiara o hwehwe Awurade ne obiara a yesi kro no nya wagya adwama nya wagya sira wo kokro hu Yankopon sisi a yes wo te say adwama bom de wo bom pan ne de aja sa wo awu asofo kum nipa bebelu asofo de bi no nipa guomo na ase a wo mu ku wo mo okay wo mo de ye bi prosperity o se hu se nyame wo be hira wo yesi na Awurade hira bo afode o man su no osa ye we ye mo pa ye 40 days na se no ni nyame so asa se we no wo no wa chira wo nso le ma o mo ti wo kwa wo okay papa na won konkro no yetimi sum na ye sum no se de sum Yankopon ye bom pa ya kire no Awurade ye bom pa ye bom ho ban se de ya obesi do akoma wo konkro ne de won ti mi sum no mo na e ba be bo wo okay it's kwa se bom pa ya kire se na wo sum no na de na wo mama o se fa sum no okay enti wo konkro de won ti mi twa wo se wo sum e mom pa ye kire no da bi okay o de asa do kura ho konkro Awurade ma wo no kura ho konkro no me sha me ma okay na wo no ti ni mu wa me ninya aboni ye nsuro boni nchiri boni nta boni nyi wiase mu akono tire chese wo nsam ni mu no ho ngom na tie na se no na wo hwehwe dia ene owu ade we na okoya no na no obam he manye we na wo ye be ye use to akona ade ko bo so abese say no na ma wati atira na so ayi free na papa boni nko na tete woni nkonko no ani de boni tunti mi nke bibi entia no ma no so nya mfum so anokra de Yankopon na ka se wo wonnim a obedi wonu Yankopon atem de be chew udi wonu Yesu Kristo atem kro de be chew na nkonko ne de so ka se tia no on fa nche wonne asase we so ni asase foforo be re e be ba papa kwa be so no bibi ka se tia nkonko anase bia de so bi ka se Hongkong se men ka sa to ofio ni wa na Hongkong ne wo ye nuanu masumni bi wa mi modi me nkonda muso ba ne ye bi won mo ya totally no me hunu so ma yira but nti ase na me de ka no so no wanya za nti ase na me nya personal attack ye wo ye nuanu religious ni bi wo no mo yeah they don't believe Holy Spirit omo kura kasetia Holy Spirit omo jini ndi omo great danger mu omo no mo nyini ndi ba o maka jo so bu Yankopon di ba ton konkon de o nyini ndi aha on konkon na kase do mpesa wo bo ni din kura ade na ka asem
and obey prophet bi esi what the prophet ni mo aka asam say onu mo mu na yakobon yesu kura ko no o ka se ni nuanu mu bi baba o be free mu o do no ba ye ba no mu ni mu se choro na yon kuna asam na ye de okay ajo ati ma Matias pa ha di won ko ni de okay ehia ni pa bia o be heaven akose o sabe ka we dey so for do ye bre no aso question bi o hono ma no bisa papa na nyame admo chan ya sa ato aso ba ko papa Galatians chapter 5 verse 22 say tifia say honhom aba be say mi hu say honhom no eba so ansa na watimi aye papa because verse 22 say na honhom aba ene odo timbe say mi hu honhom ne odo no de yin di kan sha odo ne de ya de di kan wo Nyankopon so mu awura mu say okoso Nyankopon odo ne di kan okay na odo ne beti na ya adwuma ama wo se de wo di kan no this will be bua ene na Holy Spirit dey no say mon ko wiase afa na nyina ko kansem pa no de obagi adi no mo na so se agya oba ne hunkunu dini mu na mo ya dai mo kire no eti before say obagi Nyankopon kura adi na ba sha se wanya adwene bi so de nyame asem ye adwuma no mo na nkasa no wo ho da de wo hwe wo sa na mo na wutu obebo na wudi na de ba nti ana fo se ye kire ti na ona na kire ekoso okay afọ bọ wa dira yere akoso pa jo wa ti asie enti sa wo mo ne ba ono ba mo ma wo kra na wo bo ho ban no awie peyo so so mo na ba no ene ni odo na je sa fa so abenya nkunku no bo ba betra mo ni se oba bo mo ti nya bo ho ban se ya wo kra nya dai enyira ha ne fa so de bebere wo o ka sa aba e fa so asem na okay papa we dey edase se no so we dey wami pa cheche e bibi ni so questions ne dey nanka be wo and so say the time no say BT no just say the shin ya admo a ochina na ya to so ya kokra papa wasema ko ka e dey ewiwi kra the American is ya mi shira obi a otie bia na onye ne kese okay na asem na ya ka so otie gu a onti mi fanye ejuma na on kokro ne mati nti mi muwa na brabo nti mi muwa ni bibia la woye okay na mo filasasi so an kreti mi akọ okay na ko po nche okay radi show bibia nti ofo nyina omo from mi kase nyina radi show bibia amen papa we dey question me dey to ho bi sawa to nyam watch na obe answer me onkunku no obi kaseti na etimi panacho e man ye eno no ye be kan ho asem ne adoma occident no ahwefo enfanto my papa nyam adoma na be answer sa question so amame so we dey yako tia wana be ka the American say papa in church out there about Holy Spirit they ba ko mi fa on kon mo say woni ne namwa na okoto o how bi mu a won no eyi free all right say the konfu bi timi na baabi na o how bi koto na timi bo ne konfu na ne suma ne din suma ni timi yi ni free bo bi timi ko je won bi no ko wi ade yeah jo ka kasa bia no ayera isa so na won mo no say nyame wo ti omu a yeah bebi a won bia how bi ba be you free the yesre arefo na obi a wo be na otie enjeche ni say omo modern say obesere amanya me won konkon abetem ye tietie fo ni na ye mo bi a so afi chiapa okay amen arefo ase ne de nkonko teaching ne e de besum no ye de ni na AC na adesua bebre ne yesu afi mu ho se nkonko no oba mu a bone a opese odi so no bone a cheche wa che no se o sere na ba o so a unya mo hodin na utimi bisa bone ne so ma ni time bia na oba no papa ye nko na utimi bone de entimi ma okwa otiri na even kokwa no what try say okwa kwa enti pre le cheche ho no na metina mu akonfo kwa pre say ahonbone ba betini mu na de ma ye adwuma na san say ho papa odo be adwuma papa wangasa no wabrabo no besi wie bi da say we je bre na o hwe me da say me be sa tena se bi na ya to aso wo questions bi on mo a say de me de maka to number no screen na say o de na say wa fa no fresh of wo be je so na ato bo asie pa no acheche wa say the time na adwuma ti wo timi kani na so be sa to so sa say de be ya obi abetimi nya ho enti ase me chia kamaga was
TGH on my baby at me a 2 year or camera site on yada a tuning us that's it. If I say a shade, you're going to inshallah.